نعطي لان شويه العربيه واخا نديرو هنا لو كوب ونخرجوا لا رياكسيون. لي كوب ديالنا كاين لو كوب ا مثلا لو كوب ا سي كوا سي اف او 3 بلس اف او 2 بلس. لو كوبل بي c'est l'iode, c'est I2, I-. Le couple 3, c'est le soufre, le tritium, je crois, le S4, pardon, S4O8, 2-. Et de 6, de 6. Alors, c'est le couple C, c'est la question C, je crois. Voilà. S2, O3, 2-. ABCD, SO4, 2-. Et SO2. Ça, on l'a vu. L'exercice. Donc, c'est pas la peine. Cinquièmement, le chrome, CR2. CR2O. CR2O, 7, 2-. Avec le CR 3-. 3 plus. Alors, et enfin, le fameux permanganate MnO4-, Mn2 plus. Donc, on va voir ces couples redox, on va établir les demi-équations redox correspondantes à chacun des couples. يعني هاد المزدوجات غادي نشوفوا معادلات نصف معادله اكسده اختزال. Donc هنا ça c'est l'oxydant, ça c'est le réducteur. هذا c'est l'oxydant Fe2+. D'accord? Donc il vaut mieux que j'écris en bleu. Donc Fe2+, Fe3+, a deux sens. Fe, bon, Fe ici, hein, E, Fe2+. Donc ça, c'est un oxydant, donc il va capter des électrons. Par exemple, si j'écris Ne, combien il y a une charge ici? C'est plus 2. Ici, c'est plus 3, plus N. Pour avoir l'équation égale à 2, اش كنلاحظوا إلا لحنا هذا لهنا غادي تعطينا 3 ناقص 2 ناقص 3 هي ناقص 1. Il y a un seul électron ici. Vous voyez? Un seul électron. Regardez. Un seul électron, bien sûr, je mets chapeau. C'est un électron sur charge négative. Il y a 3 charges positives. Et une charge négative, 2, il y a 2. Donc équilibré. Pardon. Il y a là, Fe, toujours j'oublie le E. Il y a le fer, donc est la conservation de l'élément chimique. يعني كاين انحفاظ العنصر وانحفاظ الشحنة اللي شنو. غندوزو للآخر l'iode, I2. Qu'est-ce qui va se passer pour l'iode? تعطينا I-. كاين هنا 2 وهنا كاينين غير وحده. هي جوج ديال اليود هما جوج اليود. شحال كاينه من شارج نيجاتيف هنا؟ جوج. دونك خصنا جوج هنا. صافي؟ دونك équilibré. Clair? Alors, celui-là, S4O6 2-. D'accord? Attendez, S2
O3 de moins. Alors, le soufre, regardez, il y a 4 éléments, 4 وهنا جوج، دونك هنا غنضربها بجوج. ها جوج ديال السفر، 4 ديال السفر، ها هي 4. Deuxième l'oxygène. Donc conservation du soufre, ça y est. يعني حفاظ عنصر كبريت ها هو دوز. هنا الاكسجين كاين 6، هنا جوج 3 6. مزيان القضيه. اش باقي لنا؟ الشحن. شحال كاينه من شحنه؟ هنا جوج، هنا كاينه جوج فاش؟ في جوج، جوج في جوج 4، وهنا جوج، دونك خصنا نزيدو عليها جوج اخرى. اتونسيون ما تحسبوش غير هادي هنا، راه كاينين جوج ديال هادو، جوج ديال هاد العنصر هذا كامل، كاين جوج المرات، هذا عنده جوج ونضربها في جوج هي 4، هنا دونك موان 4، هنا عندي موان 2 وغادي نزيد عليها موان 2 هي موان 4، موان 4 سي لا ميم شوز. سي كلير، سي سامبل، سي سامبل. La chimie, n'essaye pas de rater la chimie le jour d'examen. كيمياء خصك تدخل عارف كيمياء تجيب النقطة ديالها. علاش؟ لأن كيتعاود يتكرر نفس الشيء. حنا غادي نشوفو. On va voir que c'est une répétition bien une redondance des exercices. Le chrome. Alors, هنا c'est la réaction عندنا CR2O7 de moins, c'est le réducteur. Hein? Voilà, c'est l'oxydant ou Cr3+. Donc, il y a 2 chromes. Donc, on a 2. Donc, l'élément chrome, il est conservé. Je marque l'oxygène. L'oxygène, c'est 7. Il y a 7 ديال الماء. 7 ديال الماء، 7 في 1 في O هي 7. وشحال ولا عندنا من الهيدروجين؟ 14. H بلس صافي. غير وحده. شدينا الكروم جوج ضربنا في جوج داز. جينا الاكسجين 7، الماء H2O فيه وحده ديال الاكسجين غنضربها في 7. ها 7 ديال الاكسجين. هنا جوج 7 14 الهيدروجين غنديروه هنا باش يكون توازن. بون غندوزو لي شارج. كاينه هنا موان 2 ياك بلس 14 ياك بلس هنا خص تكون واحد ان او ياك ومتفقين معايا. ان او غادي تزاد هنا، هاد ان ما عرفناهاش شحال غادي يساوي. هنا شحال كاينه من شارج؟ 3 في جوج 6. دونك هاد الحساب خصو يعطينا 6. المجهول هو ان. هادشي كلشي غادي نلوحوه اللي غتولي ان كتساوي 6 ناقص جوج هي زائد جوج، وهنا ناقص 14. شحال كتعطينا ان؟ 8 ناقص 14. 8 ناقص 14 هي 6. بالناقص هي ناقص 6. ما معنى ناقص 6؟ 6 ديال الشحن سالبة يعني الكترونات، 6 ديال الالكترونات. 6 ديال الالكترونات. دونك 6 ديال الالكترونات غادي نجيو غادي نديروها هنا. بون هنا 6 زائد 6 ديال الالكترونات. راه نعاودو الحساب. هنا ناقص جوج شحال وهنا ناقص 6. سي صح؟ هاد ناقص 6 هي شحال؟ ناقص 8. هنا هادي ناقص 8 وهنا 14 زائد بون ناقص 8 زائد 14 لأن موجبة ياك. شحال هي؟ هي 6 وهذه جوج 3 هي 6. إذا 6 إذا وزنها من ناحية الشحن. Point de vue charge. Donc il est équilibré de point de vue charge. Est-ce que vous voyez? راه سي سامبل. هي شي شوية ديال الماء، شوية التركيز فقط، قليل من التركيز. حفاظ العنصر. نشوف العناصر الكيميائية خصها تكون اللي هنا، اللي هنا ياك، ونحفظ اش؟ الشحن. داكشي اللي هنا هو اللي هنا، ولا المجموع خصو يعطينا. بون هنا شحال؟ هنا لقينا 6 بلس 6 خصها تكون بلس 6.
ميزان. واضح. بون الوغ غادي ندوزو البيرمونغانات دو بوتاسيوم. البيرمونغانات دو بوتاسيوم غادي نستعملوه بزاف. الوغ البيرمونغانات البوتاسيوم، البيرمونغانات دو بوتاسيوم MnO4 moins, c'est un oxydant. Hein? Ou l'autre, c'est un réducteur. Mn2+. Nefchi. On ne va pas s'affoler. Le M كاين هنا. L'oxygène. شحال كاين هنا 4. عندنا 4 ديال الماء. ها 4 الأكسجين دوزنا كيبان لنا 2 ديال الهيدروجين. 4 في 2 8. 8 ديال الهيدروجين. 8 ديال H+, ماشي H. L'ion hydrogène. Donc, il est équilibré du point de vue élément chimique. يعني توازنات ولا كاين انخفاض العنصر. Il y a conservation d'éléments chimiques. اش باقي؟ لا شارج. هنا شنو كاين؟ كاين ناقص واحد ها هو وهنا كاينه 8. هي هنا شحال؟ هي 7. هنا شحال كاين؟ 2. شحال خصنا باش نوصلوا؟ هذه 7. شحال خصنا نقصوا من 7 باش نوصلوا 2؟ هي 5. دونك غادي نزيد 5 ديال الالكترونات. صافي. سي كلير. سي كلير جو كوا. دونك on va s'arrêter à ce niveau-là. On va dire la récapitulation de ce qu'on vient de voir. Les demi-équations redox, c'est une demi-équation redox. C'est une demi. نصف معادلة. علاش؟ لأن هاد العنصر غادي نخلطوه مع واحد العنصر آخر. يعني واحد la demi-équation numéro 2 plus la demi-équation numéro 1. Ce mélange nous donne l'équation d'oxydoréduction. Alors faites attention, lorsqu'on vous demande d'établir les équations, les demi-équations, les demi, les demi-équations, l'équation dialogue, bien sûr, en respectant une chose. Il a qu'à dire OX1, RED1, OX2, RED2. شكون اللي غادي يلعب الدور ديال الاكسيدون وشكون غادي يلعب الدور ديال لو ريدكتور؟ هنا فين كاينه. ولكن من خلال المعطيات كنكتبوا من خلال المعطيات كتعرفوا راه هذا هو الاول مثلا كتكتبوه هكا. ولكن الاخر لو دوزيام بيان سور غادي ندير هنا ريد 1 اوكس 1. هادو دي دومي زيكواسيون غنديرهم في هاد لي دو سونس. حتى كنقاد كندير سميتو لا كونسيرفاسيون دي زيليمون، لا كونسيرفاسيون دي شارج، حتى كنيكيليبري لا دومي ايكواسيون وكنجمعهم بجوج. كنحيد لي زيليكترون اللي كاينين هنا ولي زيليكترون اللي هنا وكنهبط بهذه وكنسميها ليكواسيون ريدوكس. معادلات تفاعل اكسده اختزال. والسلام عليكم.